Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अहादीस जिसमें मोमिन की अलामत बयान की गई हैं वो हर मोमिन में नहीं हो सकती। हर मोमिन वो तमाम सिफात अपने अंदर पैदा करना भी चाहे तो पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी सलाहियात मुख्तलिफ है, सबका पोटेंशल, सबकी इस्तेदाद मुख्तलिफ है, सबके अंदर एक जैसी सलाहियत नहीं है। तौफीक अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह तौफीक भी सबको बराबर नहीं देता, सबकी तौफीक भी अलग अलग है। तो मुमकिन ही नहीं है वो तमाम सिफात जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने सिफातुल मोमिन के या अलामतुल मोमिन के नाम से बयान की हों, सब में पाई जाती हों। किसी में एक अलामत होगी, किसी में 2 होंगी, किसी में 10 होंगी, किसी में 20 अलामत होंगी, किसी में 40 होंगी, किसी में 100 अलामत होंगी, लेकिन 100 की 100 अलामत हर मोमिन में नहीं हो सकती। अज़ान गिरामी पूछा मासूम अलैहिस्सलाम से कि शफाअत क्या चीज़ है, तो कहा खुद रसूल खुदा ने फरमाया है, मेरी उम्मत के गुनहगारों के लिए मेरा उनके हक में अल्लाह की बारगाह में शफाअत करना, ये शफाअत है। अल्लाह की बारगाह में शफाअत करना कि परवरदिगार है गुनहगार लेकिन मेरा उम्मती है, मैं शफाअत कर रहा हूं। कहा अल्लाह मेरी उस शफाअत को कबूल फरमाएगा। तो फरमाते हैं अहलिल कबाइर, यानी गुनाह ने कबीरा अंजाम देने वाले के हक में मेरी शफाअत, मेरी उम्मत के हक में अल्लाह कबूल करेगा, इसी का नाम शफाअत है। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। तो शफाअत नाम है हबीब खुदा और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की अपनी उम्मत के लिए, अपने मानने वालों के लिए सिफारिश करना, ये शफाअत है। अज़ान गिरामी तो सिफारिश और शफाअत वहीं की जाएगी ना जहां गुनाह हो। अज़ान गिरामी ये अलामत है कि तमाम की तमाम सिफात सारे मोमिन में नहीं पाए जाएंगे, लेकिन ये जब भी मासूम फरमाते हैं कि मोमिन की अलामत में ये भी है, मोमिन की अलामत में ये भी है, मोमिन की अलामत में ये भी है, तो इसका मतलब है कि जितनी सिफात ज्यादा हो इंसान में उतना ही कमाल ज्यादा पाया जाता। जैसे मासूम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमान है, लैसा मिन्ना मन लम युहासिब नफ्सहु कुल्ल यौम, वो हम में से नहीं है जो हर रोज अपना मुहासबा ना करे। अब जब इल्म किताब की या बड़ी बड़ी किताबों को आप उठा के देखेंगे तो वहां मुराकबा है, मुहासबा है। अब ये अल्फाज हैं, सलाहात हैं जो आपने शायद सुन रखी हूं मेंबर से। मुहासबा अपना ही अकाउंटेबिलिटी करना, अपना एहतिसाब करना। जैसे आप बिजनेस अगर करते होंगे तो हर रोज हिसाब किताब करते हैं, या महीने के आखिर में या हफ्ते के आखिर में हिसाब किताब करते हैं। तो साथ इमाम फरमाते हैं कि वो हकीकी शिया नहीं है जो हर रात अपना मुहासबा न करे। ऐसा नहीं कि रामी शिया है, अगर नहीं भी करता तब भी शिया है, लेकिन मासूम फरमाते लैसा मिन्ना, यानी शियों के मौला ने दर्जात बताए हैं। फरमाते हैं कि अगर तुम हमसे करीब होना चाहते हो तो जितना तुम्हारा मकाम उन तमाम सिफात के साथ बढ़ता जाएगा उतना ही तुम्हारा तकर्रुब हमसे बढ़ता जाएगा। तो जितने अपने अंदर सिफात आप पैदा कर लेंगे आप उतने ही मासूम से करीब होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पाको पाकीज़ा हैं, वो बहुत आला हैं, हम उन तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अब जितना हमारा अमल बढ़ता जाएगा हम उतने करीब होते चले जाएंगे। तो अब ये मुहासबा है। जैसे ऐसी बहुत सी अलामात है, सिर्फ एक ही हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जिसमें आपने ज़ाहिरन 75 सिफात बयान की। मैंने इस किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा किया है, जो अदल ख़ुरासानी का मुक़द्दमा उसूल दीन, अपनी तौसील मसाइल का उन्होंने मुक़द्दमा लिखा है कि तौसील मसाइल से पहले इंसान के ये अक़ायद होने चाहिए। मिसाल के तौर पे तौहीद पे क्या अक़ीदा होना चाहिए, अदल पे क्या, नबूवत पे क्या, इमामत पे क्या, माअत पे क्या। तो मिनिमम एक अक़ीदा भी मासूम ने बयान कर दिया है। खुद किताब तौहीद उसका भी अंग्रेजी तर्जुमा मेरा है। उसमें हजरत शाह अब्दुल अज़ीम हसनी जो तेहरान में रह शहर में दफन है, अब वो तेहरान का हिस्सा बन गया, तो इमाम हसन मुश्तबा की नस्ल से और उन्होंने 10वें इमाम अलैहिस्सलाम को जाके अपना अकीदा बयान किया, लिखा, खत लिखा। कहा मौला मेरा ये अकीदा है, आप तस्सीर फरमाइए कि मेरा अकीदा सही है या नहीं है। और इमाम ने उन्हें जवाब में लिखा कि ये अकीदा हमारे हर शिया का होना चाहिए। तो कम अज कम ये अकीदा हमारे हर शिया का होना चाहिए, इमाम ने लिखा। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी कहते हैं कि मैं हमेशा उनकी ज़ियारत के लिए जाता था, शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की, सिर्फ ये सोच के कि इमाम ज़ादा यानी इमाम के बेटे हैं, इमाम की नस्ल से हैं, तो एहतराम करता था। कहा लेकिन जब मैंने इनकी सिफात पढ़ी और मासूमीन के इनसे मुतालिक अक़वाल पढ़े तो मुझे एहसास हुआ ये आम सैयदज़ादे नहीं है, सिर्फ इमाम के आम बेटे नहीं है, ऐसे बेटे हैं जिनके लिए 10वें इमाम ने कहा ये आलिम भी है, फ़क़ीह भी। ऐसा नहीं कि नाम ये इंसान के तमाम जब आइम्मा के सारे बेटे भी बराबर नहीं है, उनके अंदर भी कमालात मुख्तलिफ हैं, तो कैसे मुमकिन है कि सारे शिया बराबर हों?
اب اگر میں ابھی نہیں پہنچا سکا تو میں اس سے پہلے کے کمال کی آپ کے سامنے ڈیفینیشن پیش کروں، ایک حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا. یہ البتہ حدیث ہماری کتابوں میں نہیں ہے، صحیح بخاری میں ہے اور وہاں سے پیش کر رہا ہوں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. یہ صرف کہ سب برابر نہیں ہو سکتے. حدیث ہے کہ اسے بہرحال بہت سے یعنی خود مسلمان پیش کرتے ہیں کہ اصحابی النجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، فالو کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. عزیزان گرامی، سب برابر نہیں ہو سکتے. صرف جواباً قرآن کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں اور یہ میرے موضوع سے متعلق ہے. آیت سورہ بقرہ 3 پارہ پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا کی ہے. وہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، سارے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن سب برابر نہیں ہیں. توجہ ہو دوبارہ، سارے کے سارے رسول اللہ نے بھیجے ہیں، انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سب کے سب معصوم ہیں لیکن برابر نہیں. جب معصوم ہے برابر نہیں تو پھر غیر معصوم سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جانے گرامی، اس لیے سب کے اندر وہ تمام صفات ہونا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اب جتنی صفات ہوں گی، جتنے کمالات ہوں گے، اتنا ہی انسان کا مقام زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اور اگر سب برابر ہوتے تو پیغمبر کبھی نہ کہتے کہ ایمان کے 10 درجات ہیں، 10 کے 10 سلمان کے پاس، 10 میں سے 9 درجات ابو ذر کے پاس ہیں. کیونکہ بعض اوقات کہتی جاتا ہے 10واں درجہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، پھر جناب سلمان سب سے بڑے صحابی کیسے ہوئے؟ نہیں، یہ درجات نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، جیسے سیڑھیاں جاتی ہیں. پہلا درجہ دوسرا کرتے ہوئے 10، پیغمبر فرماتے ہیں 10 کے 10 درجے سلمان کے پاس، 10 میں سے 9 درجے جناب ابو ذر کے پاس، 8 درجات جناب مقداد کے پاس، 7 جناب عمار کے پاس. جانے گرامی، علماء کہتے ہیں کہ فوراً 7 سے 8 نہیں بنتا، فوراً 1 سے 2 نہیں بنتا، بلکہ 1 سے 2 کے درمیان میں بھی درجات ہیں. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. جانے گرامی، یعنی 1 سے فوراً 2 نہیں ہوتا، 1.1 ہے، 1.2 ہے، 1.3 ہے، 1.1 ہے، 1.2 ہے، پتہ نہیں میں اس کو فرینچ میں کیسے بتاؤں گا. تو جانے گرامی، فوراً 1 سے 2 نہیں بنتا، بلکہ بیچ میں بھی درجات ہیں. یہ تو صرف اور صرف ایمان کے درجات ہیں. ملا حاجی سبزواری نے اپنی جو بحث لکھی ہے پوری علم کلام فلسفے کے اندر، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایمان کے درجات، پھر اس کے ایمان کے بعد ہے تقوی، اس کے بعد ہے یقین. فرماتے ہیں یقین کے 400 درجات ہیں. پریشان کرنے کے لیے کافی ہے. جیسا کہ خود یقین کے 400 درجات ہیں. اب سنیے جناب امیر المومنین سے متعلق فرمان کہ جناب سرور کائنات نے صحابہ کے درجات بتائے ہیں، جناب امیر کے نہیں. درجات صحابہ کے ہیں، جناب امیر کے نہیں. وہ کل ایمان ہے. یہ درجات تو صحابہ کے، جناب امیر کل ایمان ہے. اب جناب امیر کا اپنا فرمان بھی سن لیجئے کہ لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، اگر تمام کے تمام حجابات مجھ علی کی آنکھوں سے ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. میں اس درجے پہ پہلے سے ہوں کہ جہاں پہ حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو میں پہلے سے دیکھ چکا ہوں. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. بغیر حجاب ہٹائے بھی جو علی دیکھ لے اسے مشکل کشا کہا جاتا ہے.